or a psychopath. Oh. Did you ever think you'd end up like that? I got you now, and I know what you did. Rattle the cage, try to take it down. We got a battle to rage, it's you and me now. Get used to the pain, there's no way out. There's no way out. There's no way out. Всем привет, с вами Антилар. Продолжаю играть в The Outer Worlds как разрушитель миров. И сейчас мы идем в хим-лабораторию. Сегодня мы заканчиваем DLC вот это. Включить запись доктора Лоу. Так, куда мне? Подтвердите отмену блокировки. Чего? Что мне надо сделать? А, все, сюда. По-моему, сюда надо. Let's fucking go. Можно было просто мимо них пробежать, но это не так круто, как убивать всех подряд. Так. Хим-лаборатория снаружи вверху. Блокировку сняли. Я куда? Окей, а снаружи? Хотя мне даже не надо заходить. Это такое же, как мародеры, только типа в другом виде, подопытные. Типа, по лору они здесь
Проводили эксперименты на людях. Блин. Они тут проводили эксперименты на людях, давали им адренотайм и смотрели, что как. Казалось, что не очень. И, короче, вроде как эксперименты провалились. Но они решили все равно, давайте это продвигать в массы. И адренотайм пошел на производство. Вот, в общем, ситуация такова. Так. Отмените блокировку с терминала Блейксли. Окей. Видимо, мне сюда. Ага. Теперь наверх, да? Да. Найдите дневник. Океа снаружи и сзади. The minister was a true friend. Это по убитому мной министру. Типа плакат. Вот сюда. Синтез и производство теперь. Ну, мне сюда. Пэм. Это типа помощник, но мне не нужен помощник. Этаж 2, 3. Не туда. На засове. Fucking shit. Теперь сюда. Так, эту дверь разблокировали. Типа шорткат. Теперь сюда, идем дальше. Следующие уровни.
Блин. Я этого не добил. Hiding? You scared? Come out! Come out! Ну ладно. Не добил, ну и черт с ним. Так, дальше-то куда? А, все, оно открылось. Кстати, заберу ту штучку, которая у мародера колосса была. Ее нельзя снять. Ладно. Next. А, не сюда. That's enough. Gorgon is mine. Go now, and I will not pursue you. But if you stay, I will sick every last lawless fucking mercenary in Halcyon. It's your choice, Люсьен. Captain. Где этот противник? Он сверху или снизу? Ладно, пофигу. Ёперный. Здесь точно ничего нельзя сделать? Костюм трусости. Бонус к урону, наносимому людям. Плюс 10%. Урон животным плюс 10. Ух ты. Могу ли я в него еще что-то вставить? Если я могу в него вставить штуку, которая увеличивает дистанцию уклонения, это будет просто шикардос. Люсьен. Лифт идет как-то очень медленно, блин. Да мне? Я не могу ее изменять. Блин. Ну, тогда не буду. И так сойдет. Здесь должен быть шорткат. Так, все, на выход, отлично. Забрали дневник. Так, мне надо перебить этих мародеров, потому что иначе я не смогу совершить быстрое перемещение. Да, теперь на безнадежное внутреннее помещение. We are receiving an incoming signal, Captain. Captain, first, let me offer my congratulations on surviving the Gorgon research facility. Have you managed to locate Dr. Ambrose's journal, as we discussed? Он у меня. Excellent work. If you bring me that journal, I can offer you... Hello? Are you still there? Oh, what's wrong with this blasted signal?
Помехи. Hello again, little weasel. I must admit, you've surprised me. I threw nearly everything I had at you, and you overcame it all. Оливия Амброуз. Проницательно. Значит, вот кто активировал аварийную блокировку на Гаргоне. Что вам нужно? Так это ты та сволочь, которая натравила меня тех наемников? For all the good it did, you overcame the freebooters with ease. At least you did me the favor of killing them. I detest paying freelancers. It's been a long time, Dr. Ambrose. Finally decided to crawl out of the woodwork, have we? Lucian, a pleasure to see you've taken the day off, tormenting small animals, to personally meddle in my affairs. As I Дайте recall, поговорить. Doctor, cruelty to animals was your specialty. I'm just a humble man with a desk job. Please, you've ended more lives with a stroke of your pen than I ever have with a scalpel. Captain, this man's heart is colder than the void. You cannot put the future of Gorgon in his hands, not if you value the future of Halcyon. Докажите это. Gladly. You've been to Terra too, haven't you? You've seen the poisonous fruits of my efforts. Seen it and fought it. Marauders, forged right here on Gorgon. Whatever others may tell you, they are people. People whose lives Adrenatime destroyed. Говорит, что мародер — это ее рук творение, люди, которых жизнь уничтожена адренотаймом. Please, Captain, do not follow Lucian down this grim path. Don't let him revive Adrenatime. Вы же в курсе, что я убил вашу дочь, верно? I've had ample opportunity to investigate your deeds in the time you've been sniffing around Gorgon. The consistency of your brutality does not surprise me, no. Whatever reckoning you have coming, it's not mine to meet. Stopping Adrenatime is what matters now. You abandoned this project, and now you have the audacity to steal it back? No. Spacer's choice will resume from where you gave up, and succeed where you failed. Change of plans, Captain. We need to deal with Dr. Ambrose and reactivate the synthesizer ourselves. I trust you know what to do. Разберусь с Оливией и активирую установку. Адренотайм нужно уничтожить. This is absurd. You must end this madness, Captain. Это еще мягко сказано, если вспомнить про те чудовищные эксперименты. Now see here. Just whose side are you on, anyhow? Люсиен, если продолжить упражнение в таком тоне, точно ничего не добьетесь. I see. You're clearly quite comfortable wielding your authority, so I retract my accusation. Captain, А, you can stem the tide of misery flooding across Halcyon. All it requires is one simple action. Return to my family's manor, Captain. Use the executive override code in my journal to activate the NDA protocol for my terminal. It will destroy the Gorgon drug synthesizer and put an end to Adrenatime for good. Fair warning. I've taken the liberty of activating the security system at Ambrose Manor, as well as opening some of the high-risk enclosures, just in case you had any ideas. My sensors show the reactor core of synthesis and manufactory is offline. Olivia has backed herself into a corner. Just let me know when you've dealt with Olivia and powered up the reactor. Your onboard astrogator should have my aetherwave signal already.
Кошмарный You have all план. the time you need to think it over. Give it time. Spacer's Choice trusts you to handle this matter. Please remember that your actions will impact the lives of a great many people. People who deserve better. Подмигнуть и стрелять в экран из пальца. Люблю удивлять людей. А? Так. Ну, я, наверное, восстановлю Адренотайм. Просто потому что могу. Remember that you are not insured. I am indeed not insured. Hello again. Да ёп. Ты ничего не видел. Так, куда мне? Вот, вниз. Реактор на нижнем уровне. То я поднимался наверх, теперь вниз. Под уровни. Блин. Всего одна дверь. Должно быть сложно? Или как? Или не очень? Что-то не очень. I'll give you. I did everything in my power to stop you, yet here you stand before me, offensively alive. I'm sure one more senseless murder won't cloud your conscience. But if you intend to restart this machine, you'll have to go through me. И в чем прикол? Равновесие. В чем прикол? Ни в чем. Наверное, не очень хорошая идея, но мне похрен.
Так, на безнадежный. Welcome back, Captain. How can Свяжись с Люсьеном. I have established an ether wave connection? Well done, Captain. Thanks to your hard work, the future of Adrena Time looks bright. Где мои деньги? If you're eager to put this business behind you, I won't delay a moment longer. There's one matter to resolve before we part ways. Dr. Ambrose's journal contains sensitive Кто первый взял, того и тапки. You and I already have a business agreement. The journal in exchange for your payment. I've arranged a dead drop and a discreet... Once you release... Mr. Bancroft has ended his transmission. Так, ну остается доставить дневник. И все. Он в византийском торговом порте, вот напротив подземных этих каналов. Как это он, блин, называется? Как-то так. Прямо напротив служебных туннелей. Капитан по имени Антилар направляется в Византий. Найдет точку обмена, знаешь какой. Когда груз будет доставлен, ты передашь означенную сумму, отправишься по своим делам, когда порядочный гражданин. Никому не называй своего настоящего имени. Если кто-то спросит, говори Симон Эренто. Знаю, что тебе анаграммы нравятся. От... Нер... Ладно, похрен. Люсьен Банкрофт. Если ты это читаешь, Антилар, то тебе надо ошибку за такие шалости. Попытайся не совать нос в свои дела, мы с тобой приглядываем. Ага. Так. Министерство исторической достоверности и поддержания нации забрать какой-то сульфин. Где это вообще? Побежали туда. О, наконец-то я сюда смогу попасть. В прошлом прохождении и я тут, по-моему, ни разу не был. Я хрен его знает. Как весь погружен в работу. Я рядом с ним стрельнул, он даже не прореагировал. Этот сидит, жрет, блин. I don't know how you got that. Ты вообще кто? Ты вообще где? А, вот он. С ним фиксированный какой-то диалог, видимо. Врешь, не уйдешь. По-моему, я здесь все-таки был. Не помню, для чего, но я здесь был.
Hey, did Tillman? Так, тут все. Можно двигаться вглубь. Диметилсульфоксид. Let the record show that subject 23K's Не знаю, что они тут делают, но как бы мне плюс-минус насрать. Это костюмы, в котором, ну, люди, типа, короче, в криосне пребывают в таких костюмах люди. Так, по-моему, я отсюда начал. Значит, мне надо куда-то сюда. Да. Так, как мне отсюда спуститься? Вот с помощью вот этого можно спуститься. Оп. Гарантированно. И? Я типа украл его? Нашли пустой бак, осталось понять, как перелить в него диметилсульфид. Сульфоксид. Ничего не понял, ладно. Так. Терминал переноса вон там, не туда. И черт. Переместить 100%. То есть все эти умрут. Все, они все умерли.
Куда мне? Мне надо наверх. По-моему, отсюда я начал, да? Или нет? Походу, нет. А, вот отсюда. Пенес. Spacer's Choice Laboratory restored by heroic stranger. We've arrived at Phineas's orbital lab. Надо принести ему эту хрень. I've kept myself busy. Нашел твой реагент в министерстве, коллеги испытывал их на людях. Human test subjects. Я их прикончил, чтобы не мучились. Держи свою канистру с реагентом. Thank you. You've brought me enough chemicals to... Да какая разница, Алкион на грани краха. I know. I've suspected as much for years. Председатель планирует заморозить всех рабочих в Алкионе. Hold on. Ты знаешь, что случится с Надеждой, с твоими товарищами? Коллеги их всех убьет, выкинет в открытый космос, просто чтобы освободить место в гибернационных камерах. В этой колонии сплошной бардак. С радостью улечу отсюда при первой же возможности. What makes you think you'll get that chance? Do you... Как бы воспринял на коллегии, если бы смог их реанимировать? Хотя бы некоторых. Реагент у нас есть, нет только простого способа спустить колонистов с Надежды. Давай перескочим сразу к тому месту, где ты дашь мне субосбродное задание. Перескочим. Можно совершить скачок на Надежде. Не понимаешь? Если мы не можем добраться до Надежды, тогда пусть Надежда доберется до нас. Да ты совсем кукухой поехал. Согласен. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers. На Монарх рухнула канонерка, внутри нашел этот модуль. So, Почему ты прячешься за пуленепробиваемым стеклом? never know what being frozen did to your brain. There's always a chance you might turn violent. Да. Я жду шанса, когда могу его убить. Но, видимо, нет. Продумано, продумано. Видите, все продумано. Он так прямо и говорит. Есть шанс, что ты будешь жестоким. No shit, man! Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational... Надежда. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship. You'll have to Пока это все.
Надежда. Оп. Ладно. Ну, она такая же, как первопроходец. Ничего особенного. Видимо, мне куда-то сюда. Да? Can you hear me, Captain? I have successfully integrated Так, дальше что? myself into the... Совершите скачок на Надежде. Так, надо наверх подняться, да? Напечатано, ёп. Сюда, видимо. О, шпрыса. I find myself glad to have no olfactory system. Ха-ха! Тут они ели, короче, некоторых колонистов, чтобы выжить. Люди, которые здесь были, они ели этих колонистов. Они, короче, их доставали, они их ели. Вот так вот. Никого нет? Странно, That's окей. the Hope's computer up ahead. I'll admit. Greetings, Captain. Я готов. Совершу скачок сам. I would... Интеллект, наука, 90. Я знаю, что делаю. But that you should. Здесь есть возможность совершить скачок прямо внутрь Солнца. И, ну, кстати, интересно, как это пойдет. Но, по-моему, для того, чтобы попасть прямо внутрь Солнца, нужно, чтобы интеллект был очень низкий. Я не смогу на моем уровне сложности уменьшить интеллект с максимума до очень низкого. Это абсолютно невозможно. Абсолютно. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him.
Так, по-моему, вот сюда. Вот так. Окей. Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. The board is here. They found me somehow. They're Коллегия about to blast нашла my door его. open. I can't stop them from getting me, and there isn't enough time to explain everything. But there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? You fuck! It would seem the recording captured some rather dire events. I request... Так. На лабораторию Now Финиаса. arriving at Phineas's top secret orbital lab. Top Secret Orbital Lab. Хе. Так, а как мне внутрь-то пройти? А, вот, они открыли дверь. И? А где-то найти логин и пароль? Не стучать по стеклу. Мощь Фина. Чё это? 26-й левел. Лучевой урон. Он в шишкача пароль сунул. Так, я открыл тайник. Нав ключ Тартара. Поговорите с Софией. Аканде, адъютант Аканде, София Аканде, она как-то так. Да. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised. Oh, Attention, unauthorized space. You are. I wager it'll take a bit. Вы все равно меня убьете, то зачем оформлять документы? Protocol is important. transmission. How? Goodbye. Погнали. Посмотрим, кто кого. Тартарос. Мне даже не надо всех убивать. Это ни на что не влияет в любом случае.
Так. Вот в яму. Тут явно меньше, чем на час. Явно. Поэтому я прикреплю это к этой серии. Даже если она будет дольше. Ну, типа... Сколько можно ждать-то? Яма. Next level. Тут просто нечего делать. Так, тут какой-то ктос. Я думаю, через это место можно. What was that? I better take a look. Не очень вовремя сломалась винтовка. Председателя я убил только что. Так. Идем дальше. Yeah. I don't see what the fuss is about. Так, дальше идем. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty.
Да чего же вы словоохотливы? Вам платят за каждое слово? Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. It's almost as if you delighted chaos. My reports described you as one of Halcyon's sharpest minds. I can't imagine why you'd do something so irrational. I should have dealt with you a long time ago. You were always too dangerous to leave unchecked. Можно побыстрее. Вы только бахвалитесь, но все ваши угрозы пустые. I'm not surprised by your arrogance. You've been prancing about the colony for entirely too long, with no one to put you in your place. Leaving you alive was my greatest mistake, but it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. Мысли о вашей смерти не приносят мне удовольствия, мы и так погрязли в насилии. In that we are in agreement. An end to violence is precisely what I want. An end to chaos. An end to senseless loss of life. The only obstacle standing in my way is you. I wish you'd simply cooperated with me. You're the finest marksman in Halcyon. You Да. could have been my gun. Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parley with me. Я уничтожил ваши эксперименты в министерстве, ваш план ни за что не сработает. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, those test subjects you killed, they died in agony. My scientists assure me they can recover the data you've destroyed. You've succeeded in temporarily delaying our research. Nothing more. Эта система была плохо спроектирована, данные, которые вы собираете, неверны. That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists assured me they were close to a breakthrough. They gave me their word. Вы ведь понимаете, что я прав. Damn you. You are telling the truth. My scientists have been lying to me, and I was stupid enough to trust them at their word. We're going to have to start all over again. All that research, all those experiments. You've set us back decades. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. Ты даже не пыталась. Вы не пытались взять меня под крыло, а просто подчинить себе. You're unpredictable, and you answer to no one but yourself. I couldn't just leave you untethered, roaming the colony as you please, disrupting the natural order of things. You chose to ally yourself with an irrational madman. I gave you a chance to serve the law, and you sided with anarchy. Why? Коллеги слишком долго правят колонией, а Алкион заслужил свободу. Хотя не, я не знаю. How eloquent of you. Clearly I'm wasting my time asking you for an explanation. I haven't given up on the program yet. You've caused some complications, but I can improvise. I can fix this. I haven't lost control of the labyrinth yet. Our security system is still operational. I can still put a stop to you. This prison is equipped with an automechanical... Да, все, погнали. Это чё?
Why won't you die? You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind. Шутишь, коллеги против меня ничто. Ah, all in a... Мне совершенно не нравится, куда ты клонишь. We... Нужно много всего сделать, не будем Yes, терять we время. do. You've done a marvelous thing. We must begin the revival process immediately. I could... Да. Я буду делать то же, что и всегда, то есть, что в голову взбредет, без исключений. I doubt I could change your mind even if I want. We can't. We are not a colony anymore. Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try. Все, последняя катсцена. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists: engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Left leaderless, the people of Stellar Bay and Amber Heights were slowly but inevitably picked apart by the wildlife of Monarch. Left unchecked, the war on Monarch consumed both MSI and the Iconoclasts. And when the sulfur clouds settled, only stragglers from both factions remained. Some found their way to Sublight, some to Terra 2, and some lived their final years fighting for food in the wilderness. In the end, only the beasts remained. Without Lilia Hagen, Sublight Salvage fell apart. The company fractured, evolving into a series of unregulated criminal gangs, fences, and smugglers. Their facade of legitimacy quickly faded. In time, the Sublight family was forgotten. Over the years, the ruins of Edgewater caused irreversible environmental damage to the landscape of Emerald Vale, owing largely to the presence of toxic compounds in the town's building materials. As for Edgewater's former workers, their remains provided a source of nourishment for the region's fauna, leading to an explosion in the sprat population. The loss of Junlei Tennyson hit the Groundbreaker hard, and even threatened to undercut the ship's independence. Taking up the example of their fallen captain, citizens banded together and rallied anew for the Groundbreaker's autonomy. Junlei was remembered as a folk hero, the spark that ignited a flame, heralding a new age of proud defiance against anyone who would challenge the Groundbreaker's sovereignty. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program
forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Even the Gorgon asteroid, though a distant enigma to most of Halcyon, felt the aftershocks of your actions. The Gorgon project created divisions among Wells' newly awakened scientists. Many wanted to let the facility and its failures rot, but others saw an opportunity to improve the work of the original scientists, and perhaps the lives of Halcyon's masses. With no one to champion the project, however, the promise of Adrena time faded, and the Gorgon facilities fell into disuse once more. Lucian Bancroft had high hopes for Project Gorgon. However, the board's fall stripped him of the power and authority he'd wielded for so long. Like many of his peers, he was forced to take up a job based on his meager qualifications. He was relegated to dirt farming in the marauder-infested outskirts of Terra 2. In spite of everything, the Gorgon asteroid remained a sobering reminder of the potential for progress and disaster in humanity's most ambitious efforts. The Rizzo's company in Halcyon dissolved after the collapse of the board. Needless to say, the launch of Spectrum Brown was indefinitely delayed. A stockpile of Spectrum Brown remains buried deep beneath the ruins of the old distillery, abandoned to time and attrition. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus, and left Dr. Wells to his own devices. The affairs of the colony never distracted you from living out your own dreams, to captain a ship, to sail the ether, and to earn a reputation as the greatest spacer Halcyon ever had. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ну окей. В общем, монарху пизда. Потому что я убил всех. Эджвотеру тоже. Первопроходец вроде как-то более-менее. Несмотря на то, что я убил лидера первопроходца. Коллегия схлопнулась. На Гаргоне ничего не получено. На Эридане тоже ничего. Финиас Уэллс умер, и они там типа что-то возрождают. Ну, и ладно.
А я продолжаю страдать фигней. Так, ну в общем, на самом деле, игра полное говно. Абсолютное говно. Квесты говно. Мир говно. Боевка говно. Лут говно. Блин, играйте в Fallout 4. Fallout 4 хуже, чем остальные Fallout, ну кроме 76-го. Но он на голову лучше этой сраной игры. Ну и плюс там еще есть миллионы модов. Эта игра полное говно. Серьезно. И единственное ее преимущество в том, что ее можно пройти вот так. Убивая всех. Как разрушитель миров. Но даже так, чертов мир не получилось разрушить. Это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антилар. Всем пока.